ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ତେଲେନପାଲି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ ବନହାରପାଲି ଓ ଧୋବାଡ୍ରା ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ସଡ଼କକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଓପିଜିସି ବିରୋଧରେ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ବାଉଣ୍ଡାରୀ ବିସ୍ତାର କରାଯାଇ ରାସ୍ତାର ଏକ ଅଂଶ ଅବରୋଧ କରାଯାଇଥିବାରୁ ସାଧାରଣ ଯାତାୟାତ ବ୍ୟାହତ ହେଉଛି। ସ୍ଥାନୀୟଙ୍କ ମତରେ ଏହି ରାସ୍ତା ଛଡ଼ାରମା, ବିନିକା, ସାପାଲି ଓ ଧୋବାଡେରା ସମେତ ଆଖପାଖର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ଯାତାୟାତ ମାର୍ଗ। विशेष कर वर्षा ऋतु रास्ताटी सुचल रहिबा अत्यंत जरूरी, किंतु ओपीजीसी पक्षरु पाउस मिश्रित पानी निष्कासन हेबा फल रास्ताटी दिनकू दिन नष्ट हेउतिबा अभियोग होईछि। एहा सहित ग्रामवासी माने अभियोग करिसंति जे कंपनीर निर्गत दूषित पानी निकटस्थ ग्राम पोखरी रे मिसुतिबारु जल प्रदूषण सृष्टि हेउछि। फल स्थानीय लोक माने सेही पोखरी पानी व्यवहार करबाकू बाध्य हेउतिबारु स्वास्थ्य जुंप बढ़ुतिबा आशंका प्रकाश करिसंति। ग्रामवासी अभियोग अनुसार प्रदूषण नियंत्रण संबंधी विभाग अधिकारी माने एकातिर थर घटनास्थल परिदर्शन करी मध्य एपर्यंत स्थायी समाधान होई नाही। याकू नै स्थानीय लोक माने प्रशासनर भूमिका उपरे प्रश्न उठाउछंती एवं शीघ्र रास्तार पुनरुद्धार, जल प्रदूषण निरपेक्ष तदंत आवश्यक पदक्षेप ग्रहण पाई दाबी करिसंती। अपर पक्षरे याकू नै ओपीजीसी कर्तृपक्षों पक्षरु कौनसी प्रतिक्रिया मिल पारि नाही। झारसुगुड़ारू घनश्याम पढ़ियारी रिपोर्ट, ओडिया भास्कर।